Dragi moji Raw šefovi, ostanite uz ovaj video i uživajte u ovom receptu i naučite napraviti punjene praline sa kremom od jagoda. Danas radimo čokoladu, ali punjenu sa jagodama i bosiljkom. Ovdje imamo jednu spremnu čokoladu, temperiranu čokoladu. Znači, imate recept već u prijašnjem videu, pa je možete pogledati ovdje. Inače smo tu temperiranu čokoladu spustili na 29-28 stupnjeva, da ona bude malo gušća. Zato što ćemo prvo sloj stavljati ovdje čokolade. I onda ćemo izbaciti van i unutra ćemo puniti sa kremom od bosiljka i jagoda. Koristimo polikarbonat ove kalupe, ovo su najbolji kalupi iz Belgije. Znači, profesionalni kalupi baš za izrade čokolade i pralina sa dekoraciju u raznim bojama. I zašto polikarbonat? Zato što je u njima ćete dobiti najsjajniju čokoladu i najbolji taj oblik. Znači da će vam se baš formirati onako kako treba izgledati, najpravilnije. Sad, prvo što radim, uzet ću se sa ovom žlicom, špatulom i sipam ovdje unutra, u svaku. Znači u svaku ovu stavljate čokoladu. Vidite kako je ona malo gušna. Znači spustite temperiranu čokoladu na 29 minimalno. Tako da se ona, kako bih rekla, dotakne sve ove stjenke unutra, da nije prerijetka. Sad ćemo sa ovom špatulom skinuti ovaj višak. Vidite. I izlijevamo nazad dalje, van. A ovaj ostali dio se je uklopio u svaku ovu poru kalupa. I onda ga samo tako lupite da se one skroz stisnu. I sa time, znači, u hladnjak. Spremamo u hladnjak da se one stisnu i onda se vraćamo gdje ćemo puniti ih sa kremom. Sad radimo kremu od jagoda koju ćemo stavljati unutra čokolade. I onda završetak sa čokoladom, tako da dobijemo lijepe praline punjene sa kremom od jagode. U kremu od jagode stavljat ćemo malo bosiljka, tako da dobijemo malo onaj okus. I koristimo jagode u prahu, pošto nije nam sezona jagoda, a ove jagode su kao svježe, onak ima okus, miris, boju, tako da dobijemo i onu lijepu boju, istu rozu. Stavljamo kokosovo ulje. Znači, to vam je nekakvih 3/4 šalice. Cijeli recept si možete pogledati na webu ili si skinite PDF pa si ga isprintite, spremite u kompjuter kako vam je zgodnije. Stavljamo isto tako 3/4 šalice javorovog sirupa. Stavljamo sok od limuna. Koricu limuna, znači ako imate ekološke limune, izribajte, iskoristite sve, šteta je bacati, znači treba iskoristiti sve, pogotovo ekološke, a mi jedemo ovdje sve sirovo, pa je jako važno da je i sva hrana ekološki i kontroliranog porijekla, zato mi vjerujemo biotrgovinama pa smo odlučili se za sve njihove proizvode. Stavljamo bosiljak, svježi bosiljak. Stavit ćemo 2-3 listića, čisto da imamo malo za okus i tek. I za osvježenje. I stavljamo jagode. Jagode u prahu. I miksamo na najjače. Uvijek najjače. Možete si u početku staviti na slabije, čisto da malo pokrenete blender, da vam jako ne zašprica, a onda poslije idemo skroz na 10. Izvadili smo, znači, čokolade iz frižidera, one su sad rashlađene.
Kad je dobro temperirana čokolada, vidite kako ona lijepo izlazi van iz polikarbonata. Zato je taj polikarbonat idealno za čokolade. Vidite koji smo sjaj dobili na čokoladi. Ups, samo da nam ne popucaju. Evo ga. Znači, koji sjaj imamo. Znači, bez nikakvih točkica, ništa nema na njima i dobili smo fini sjaj. Eto, to je kao dobro temperirana čokolada i polikarbonat, znači, zajedno. Ok, ovdje imamo, znači, pripremljenu kremu koju stavljamo unutra. Znači, stavit ćemo sa žlicom u svaku unutra. Ćemo staviti malo te kreme. Dobro. I sad gore po vrhu stavljamo čokoladu. Ovdje imamo i dalje onu temperiranu čokoladu koju smo si već pripremili. Ok, i samo ovako. I stavljamo u hladnjak. Hvala, dragi moji Rov šefovi, što ste gledali ovaj video i vidimo se sljedeći tjedan sa novim receptima, novim idejama i eto, čao, bye!